मोहनपुर बखास्ते बै खबजाक बरकाताल शान्तिकाली सेबा आश्रमनि सिद्धेश्वरी आमा मुताइनक संगाजागनानि नाय तंका खना एबा तांसालो मुताइनक संगाजागमान न कितिंगैनो कक्थुम पान्दा खलाइका कक्तिसालो आ कक्थुम पान्दाओ कौनारनफ्रो शान्तिकाली आश्रमनि स्वामी चित्तरंजन महाराज साक्लाइका आगि रगनो आ मुताइनक संगाजागनानि सालरक ठीक खलाइजाका फियाबा फ्लड अंगै आ सालरक जतनो उस्लुइ थांका आबनि उलताइसा गसिमुं नाहारि खना एबा 16 सेप्टेम्बर सालमारि वकाइसा पान्दानि बिसिंतै मुताइनो संगाजागनानि बागैनो नायतंखा आ पान्दाओ फाइमानजाक फाइनाय उत्तर प्रदेशनि मन्त्री अग्रा योगी आदित्यनाथ त्रिपुरानि मन्त्री अग्रा डॉक्टर मानिक शाह लोकसभानि दागिफां बिप्लव कुमार देब बुबाग्रा प्रदीप किशोर देबबर्माते राज्य विधानसभानि मन्त्रीते एमएलए संबो मानजागनाय आबनो कारिब दिल्ली लखनऊ मुम्बाइनि सिमी विश्व हिन्दू परिषदनि सामुंखायनाय रक मुताइ संसाजागमानि पान्दाओ फाइमानजाक फाइनाय हिनि साइमानका मुताइनक संगाजागमानि पान्दाओ तंकासां हाबानि बिसिंतै सुपुंनानि बागैनो जत एडमिनिस्ट्रेशननि नायकल मुं रगनो क्राक नायकल मुं रानि बागैनो कबक मुं खलाइका चित्त महाराज আমি আবার এই মিডিয়া মাধ্যমে আমি সবাই ত্রিপুরাবাসীকে বিনম্রভাবে আমি নিমন্ত্রণ জানাইতেছি এবং আহ্বান করতেছি আমাদের হিন্দু সনাতন ধর্মকে জাগ্রত করার জন্য আমাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মকে রক্ষা করার জন্য আমাদের ত্রিপুরাবাসী হিন্দু সনাতন ধর্ম অবলম্বনকারীরা সবাই যাতে এগিয়ে আসেন সবার জন্য প্রসাদের ব্যবস্থা করা হয়েছে সবাই প্রসাদ নিয়ে যেতে হবে কিন্তু একটু ধৈর্য ধরে একটু সময় ধরে নিয়ে যেতে হবে সবাই প্রসাদ তাই আমি মিডিয়ার মাধ্যমে আমার ত্রিপুরাবাসীকে নিমন্ত্রণ করতেছি। ব্যুরো রিপোর্ট কক্ষরাং।